Hello guys, good morning, good morning, good morning. May buntag sa inyong tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan guys. Kasi kami lang naman eh. Kung makikita nyo guys, wala yung sasakyan. So, simulan natin guys. Ah, 4:40 na. Sama nyo. A few minutes later. Yan guys. Ibabad lang muna natin siya. Para bukas ng umaga, iihaw ko na lang. Yan. Ito guys yung baboy sa manok. Yan guys, magtataka kayo sa gripo ko guys, tingnan nyo. Yan guys, nanihila yung gripo ko guys. Yan. High-tech guys, high-tech. So ilagay natin to guys. Lagyan mo natin ng meron akong dinurog na bawang. Lagyan natin tuyo. Guys, lagyan din natin ng suka. Yan guys, paminta. Asin. Yan. Lagyan natin konting magic syrup. Yan, para i-marinate natin guys siya na magdamag. So lagyan natin ng isang kutsarang asukal. Yan guys, ganyan mag-marinate guys. Tapos lagyan ko rin ng ketchup. Oops. Yun. I-mix natin. Yan guys. Ito guys yung nabili kong Sprite. Lagyan natin Sprite. Yan guys. Ilagay na natin tong yung guys yung manok. Hindi ko alam kung magkakasya to. Pero alam ko kasya naman to. Yan guys. Tapos sama na natin tong yung baboy. Ayan, kasya naman pala. Yan guys, bukas ng umaga, saka natin iihaw. Ayan guys, dito natin guys, ihawin sa turbo air fryer. Ayan guys, oh. So, ilalagay ko muna guys. Ayan guys.
Ayan guys, naka-on na yan guys. So, pipindutin natin guys. Ayan guys, kung nakita nyo guys. Chicken. Ayan. So, pipindutin natin guys. Ayan na. Lagay natin siya sa 15 minutes. Ayan guys, ihaw rin akong ihawin din natin. Ayan guys, ang gripo ko guys, kung makikita nyo. So, tingnan, silipin natin guys. Sinag-warning na siya. Ayun guys, pero konti pa guys. Yan, tuloy-tuloy lang yan. Yan guys. Kaya natin baliktad guys. Dito natin ilagay. Yan. Mas mabilis dito guys lutuin. Meron kami isang klaseng ihawan din. Pero mas maganda na rito. Ayan. So, ito na may susunod natin guys, yung baboy. Yan, manok muna natin, unahin. Manual. Chicken. Parang hirap di na guys Yan. Another 15 minutes. Yan guys. Silipin natin guys. Ayan. So, ilagay mo natin dito guys. Isa pang baliktad yan guys. Okay na yan. Yan kasi hindi pa masyadong yung kabila. Yan. So, wait lang. Guys. Yan. Luto na yan guys. So, iahon na natin guys. Para maisunod natin yung ating baboy. Yan. Luluto talaga yan guys kasi kulob yan. Yun. Ito naman guys ang isunod natin. Yan kasi babaw. Ano to? Bawang pala to. Okay guys, salpak ulit natin guys. Tapusin na lang natin. Patayin natin. Wala. Ayan. On. Medyo malabo guys. Ayan. So, nakamanual. Yan guys. Ilagay natin sa steak. Ten minutes. Yan guys. Nag-start na siya guys. So, yan. Ibaliktad na natin guys. Yan. Grabe yung mantika guys sa baba. So, ibalik natin ulit guys. Hindi pa siya luto
guys. Silipin natin guys. Okay na yan guys. Oh. Ano to na? Tawa na natin. Ayan guys. Oops, warning na. So, off na. Ah, okay na yung inihaw ko.